Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksi ekonomi dunia akan terkontraksi hingga 6% akibat pandemi virus corona dan yang memicu resesi global. Menurut Sekjen OECD Angel Gurria, kontraksi pertumbuhan ekonomi global hanya dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 gelombang pertama, namun jika gelombang kedua masih terus meluas, bukan tidak mungkin ekonomi global akan terkontraksi hingga 7,5%. Ekonomi global memang porak-poranda dihantam pandemi virus corona dan tidak sedikit negara yang harus terseret ke jurang resesi. Terakhir, salah satu kekuatan ekonomi Asia, Jepang, harus menerima kenyataan jika ekonomi negeri Sakura ini ambruk minus 28,1% secara year on year. De tous les pays, c'est en train de se développer parce qu'on est au milieu de la crise. En effet, nous avons fait une projection de la croissance mondiale et on a dit que pour le 2020, la croissance, ça veut dire la chute de la taille de l'économie mondiale va être de 6%, ça, moins 6% de croissance pendant le 2020, dans le cas d'une seule vague de la pandémie. Du monde de moins 7,5 pour le 2020. Ça veut dire que l'écart, c'est entre le moins 6 et moins 7,5. Bon, on verra